Bonjour et soyez les bienvenus. J'écoute et je comprends page 71-72. Première écoute. Quel média, moyen d'information, a diffusé ce témoignage؟ يعني ما هي الإذاعة التي بثت هذا الحوار؟ انترنت ولا la radio ولا la presse écrite، يعني عن طريق الانترنت أو الراديو أو الجريدة. Alors, la réponse, on dit, ce témoignage a été diffusé par la radio. Deuxième question, quelle personne est interviewée par le journaliste qui est-elle؟ يعني من هي الشخصية التي جرى معها الحوار ولا أجرى معها الصحفي الحوار، ومن تكون هذه الشخصية؟ هنا نقول il s'agit de حاج صلاح ميكاشير. واش يكون؟ c'est un ancien مجاهد. شوفوا السؤال الثالث. On tourne la page. Le thème de ce témoignage est la proclamation de l'indépendance ou le congrès de la Soumam ou le cessez-le-feu. يعني موضوع هذا الحوار هل كان الإعلان عن الاستقلال أو مؤتمر الصمام أو وقف إطلاق النار؟ Alors كما شفنا في الحوار تاع الصحفي لو جورناليست افيك صلاح الحاج صلاح ميكاشير كانوا يحكوا على لو سيسي لو فو وقف إطلاق النار. La date de l'événement est تاريخ هذا الحدث 20 août 1956 ou le 5 juillet 1962, 19 mars 1962. La bonne réponse est la date de l'événement est 19 mars 1962. Que signifie chaque abréviation ALN et PC؟ ماذا تعني هذه المختصرات؟ الحروف هذو عبارة عن اختصار لمجموعة كلمات. ما معنى هذه المختصرات؟ يعني كل حرف يدل على كلمة. عندنا ALN، الA أخذناه من كلمة أغمي، الحرف الأول تاع أغمي. الL أخذنا الحرف الأول تاع ليبراسيون. الN أخذنا الحرف الأول تاع ناسيونال. ALN معناها Armée de Libération Nationale. PC P هو poste، C commandement. يعني أخذنا حرف البي حرف الأول تاع poste والحرف الأول تاع commandement، كتبنا PC اختصارا للكلمة. Deuxième écoute. نعاودوا الاستماع إلى، طبعا عندكم لا فيديو، تعاودوا ترجعوا لا فيديو، تعاودوا تسمعوا الحوار، جاوبوا على الأسئلة التالية. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. عندنا au secrétariat du poste de commandement, les officiers étaient en liaison directe par radio avec la France où se déroulaient les négociations. هنا c'est vrai, صحيح. Deuxième, la nouvelle du cessez-le-feu a été diffusée par les agents de liaison. يعني الإعلان عن توقيف الحرب كان عن طريق
les agents de liaison. C'est faux. Troisième, la nouvelle du cessez-le-feu a été accueillie avec joie. هذا الخبر استقبل بفرح كبير. Donc هنا c'est vrai, صحيح. نعاودو نسمعو الحوار pour la troisième fois et on répond aux questions suivantes. Qu'est-ce qui a le plus marqué cet ancien officier de la LN? Pourquoi? Bon, l'ijaba, عندنا ce qui a marqué le plus cet ancien officier de l'armée de libération nationale, c'est la joie de la victoire remportée par les Moudjahidines au cours d'une embuscade, une joie que seuls les Moudjahidines ont connue parce qu'ils comptaient uniquement sur ces embuscades-là pour se vêtir et pour s'armer. Deuxième question. La victoire a été arrachée grâce à des sacrifices. De quel sacrifice s'agit-il? يعني الانتصار نزع بفضل التضحيات. ما هي هذه التضحيات? La réponse, le peuple algérien a consenti de lourds sacrifices avant d'arracher la victoire. Village incendié et détruit, torture et 1,5 million de martyrs. إذن التضحيات كانت هي حرق القرى وتهديمها عن آخرها وأيضا la torture يعني العنف والتعسف والهمجية et 1,5 million de martyrs يعني 1,5 million من الشهداء. Troisième question. Pourquoi M. Haj Salah Mikacher a-t-il écrit des livres après l'indépendance? Quel est leur thème? يعني لماذا حاج محمد صالح كتب ولا ألف كتبا عن الثورة وما هي مواضيعها؟ Monsieur Haj Salah Mikacher a écrit des livres après l'indépendance يعني بعد الاستقلال. Le thème est الموضوع هو les lendemains de l'indépendance. Par devoir de mémoire pour témoigner de la vie et du combat extrêmement difficile pendant la guerre de libération nationale. نروحوا récapitulation. À la lumière de ce que tu as étudié en histoire, dis avec tes mots ce que tu comprends par cette affirmation de Haj Salah Mikacher. La victoire ne se donne pas, elle s'arrache. يعني عبر بكلماتك عن المقولة تاع المجاهد حاج صلاح ميكاشير اللي قال فيها بأن الانتصار لا يعطى ولكن يؤخذ بالقوة. Alors هنا نقولوا un peuple qui veut se libérer du joug colonial doit s'unir et lutter avec foi et détermination pour recouvrer sa liberté et son indépendance. يعني الشعب الذي يريد أن يتحرر من نير الاستعمار يجب عليه أن يتحد وأن يكافح بحب وبإيمان pour recouvrer باش يحقق حريته واستقلاله. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.